time, the emergency siren is part of a drill. A drill that one day can save lives. These activities are part of the Global Facility for Disaster Risk Reduction and Recovery, initiatives to support the government of Indonesia empower vulnerable communities and strengthen urban resilience against a wide range of risks triggered by natural disasters and climate change. During the 2014 to 2016 period, to scale up outreach and further mainstream disaster risk management practices across Indonesia, the GFDRR focused on 3 strategic areas: the Safe School Programme, local vulnerability assessment and resilience action plans, and sustainably developing urban communities. To date, the Safe School Programme has reached nearly 50,000 students and received tremendous support. Kami sangat komitmen karena ngomong masalah Safe School ini adalah ngomong masalah kemanusiaan, ngomong masalah keselamatan jiwa seseorang. Oleh karena itu, mau tidak mau, Safe School ini harus kita terapkan di semua sekolah, bahkan ke rumah kita maupun di gedung-gedung yang lain. In Lingza village in West Lombok, the GFDRR has produced safe school champions who are implementing both non-structural and structural safe school practices. Ruang kelas baru yang akan kita bangun dan ini kita terapkan untuk model fisik struktural tahan gempa. Ya, mulai dari pembesian kolom, ya, pondasi, slope dan nanti pasangan batanya. At Glogor National Elementary School, implementing the Safe School Programme ended 40 years of annual flooding. Pastilah pada saat banjir itu anak-anak kita akan liburkan untuk belajar begitu. Kalau terjadi hujan sampai 1 minggu ya sudah barang tentu 1 minggu anak-anak itu libur. Using a Safe School-based proposal, the Safe School Champion worked closely with all stakeholders. Dalam setiap kesempatan ada rapat wali murid atau komite, melalui komite dulu Pak. Pada awalnya mereka tidak memahami bahwa ini ternyata untuk sekolah aman gitu, tidak memahami. Tapi setelah mereka tahu, wah ini ternyata arahnya ke sekolah aman. Approximately 30 kilometers away, at the Kuripan Technical School, another Safe School Champion has taken the program a step further. Yang menarik di sini juga adalah bagaimana Safe School itu masuk di kurikulum, sehingga anak-anak kita bisa memahami sekaligus menerapkan Safe School, konsep Safe School ini di lingkungan masing-masing. Dulu itu lucunya kami belajar bagaimana cara menyelamatkan diri dari gempa. Dan sekarang kami akan mempelajari bagaimana cara membuat suatu bangunan gedung atau rumah yang bisa menyelamatkan banyak orang dari gempa. In the province of West Java, in Cicerokaso village, a Safe School Programme champion discusses the innovative ways the school overcame a shortage of funds. Menghitung untuk pembelian bahan, menghitung, waduh ini kurang. Akhirnya, gimana Bu, kalau misalnya orang tua kami memberikan tenaga, boleh apa enggak? Bayangkan Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu oleh tukang. Jumat Sabtu orang tua yang kerja bakti. Under close supervision of Safe School facilitators, the retrofitting was professional. Dari kualitas bangunan ya, dari kualitas bangunan kita ini sudah diguncang 2 kali gempa. Ya, tapi alhamdulillah dengan penguatan struktur bangunan kita di Cicerokaso tidak goyah. Of the 189 schools involved in the Safe School Programme, one of the most unique examples of commitment to the Safe School practices occurs in Cimau, West Java. After attending a Safe School workshop, one schoolmaster realised that the close proximity between her school's 2 buildings created a major risk to students' safety during an earthquake. And with a limited budget, the school's best option was to move one of the buildings. After speaking to all stakeholders, the school received full support. Jadi ke sana jadi mundur ke belakang. Syukur alhamdulillah berhubung ada yang memberi gitu 2 meteran. Nah, jadi itu ke belakang bikin pondasi baru. Di sini pondasi baru. Jadi ini dilebur di sini gitu.
The east building was moved 2 meters back, creating a safe environment for students between the two buildings in case of a natural disaster. The move was a costly but wise decision, and there are many more schools across Indonesia who will be faced with similar, if not more difficult, decisions. The second primary GFDRR activity focus this term was to continue supporting local vulnerability assessment and resilience action plans for the most vulnerable communities, building on the community-driven model implemented in the disaster recovery phase. Bagi saya itu suatu kebanggaan bagi saya, itu disuruh bikin kelompok, kelompoknya itu kita bikin kelompok 10 orang, mengajukan proposal, dikasih dana 20 juta. Sampai sekarang dana itu masih kita kembangkan, kalau nggak keliru hampir mencapai 40 juta sekarang. The participatory community-based method was used to solve numerous resettlement issues. Waktu kita hidup di shelter, itu kan banyak sekali yang jadi pengangguran. Mau kerja apa? Nggak ada pekerjaan. And through community-based solutions, new livelihoods were discovered. Yang untuk cari nafkah, itu yang dari bapak-bapak dulunya petani dan peternak, sekarang sudah ada yang memelihara kambing, ada yang memelihara sapi perah, kan susunya sudah ada pendapatan setiap bulannya. Terus kalau yang ibu-ibu itu kan ada usaha juga, ada yang jualan kaos, ada yang jualan souvenir, ada yang dari kelompok abon juga, yang kelompok batiknya juga, ada yang kelompok bikin kerajinan tangan juga, jualan makanan. Di samping itu pemudanya lari ke atas, jeep wisata. One of the final steps was when residents received their land certificates. Jadi untuk hunian tetap untuk wilayah kami, itu semua tanah, rumah ada sertifikat untuk tanahnya. Untuk rumah pun ada sertifikat tahan gempa dari pemerintah. Positive long-term change has also occurred at Indonesia's Ivy League University of Gadjah Mada, which was engaged by the GFDRR to conduct multi-stakeholder mapping during the resettlement process. Ya, pemetaan partisipatif itu sebenarnya idenya atau konsepnya adalah bagaimana kita melibatkan masyarakat, stakeholders itu di dalam proses pemetaan. Melibatkan masyarakat itu dalam artian bagaimana masyarakat ikut menggambar atau mendefinisikan batas-batas yang terkait dengan lahan mereka. As a conduit between stakeholders, including the government and the communities during the mapping process, many valuable lessons were learned. Learning that will be supported by the implementation of mapping laws. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ini menjadi isu nasional dan kebijakan satu peta, One Map Policy ini kan sudah disuarakan sejak tahun 2010-2011, tapi menjadi peraturan pemerintah baru di tahun 2014 secara resmi. Nah, dan ini menjadi satu progres yang sangat bagus ya. The third primary activity conducted by the GFDRR is to continue to support the government, which is embarking on an ambitious plan to replicate the community-driven development approach, to scale up strengthening local infrastructure and invest in the upgrading of urban neighbourhoods in a sustainable manner. The initiative is seeing slum areas turned into attractive, safe and sustainable communities. Ya, kalau dulu kan kelihatan kampungnya agak gelap, belum ada penerangan, tadi sungai kumuh. Jadinya sekarang ya agak enak, bersih, terang, rame. Positive steps are also being made on a city level as this critical bridge was paid for by the government's disaster risk reduction funding. Pembangunan jembatan permanen ini menggunakan dana darurat. Pada saat itu, kebutuhan akan adanya konektivitas antara Magelang dan kota Yogyakarta karena jembatan Kali Putih yang runtuh menjadi sangat krusial. Dengan demikian, penggunaan dana darurat ini untuk sesuatu yang sifatnya permanen adalah sebuah terobosan dalam konteks respon terhadap bencana. In Jakarta, the world's 14th largest city,
the government has shown their full support for GFDRR. Untuk pengurangan risiko bencana ini, dari Pemprov DKI Jakarta, itu yang pertama adalah kita melakukan pemetaan berbasis RT RW dengan partisipasi masyarakat langsung. Juga kita ada yang namanya program JEKSAFE. JEKSAFE ini adalah program untuk sebagai tools atau alat dalam rangka mempercepat menilai kerusakan dan kerugian yang terjadi dari bencana. Selain itu juga BPBD juga sudah melakukan MOU dengan beberapa stakeholder, juga dengan Dinas Pendidikan dalam rangka membangun sekolah aman bencana. I think the GFDRR program in Indonesia in the last 5 years in mainstreaming resilience into development has been quite successful. I think we've seen this as an opportunity to learn, but at the same time to also build collaboration and partnerships to make sure that Indonesia can really achieve resilience to disaster and climate risk. And my hope is, of course, this program will continue and we will go deeper and ensure that in areas where there is major risk, we can undertake significant effort to reduce those risks. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, sembunyi di bawah meja. Kalau ada gempa, jauh dari kaca. Kalau ada gempa, lari ke tempat terbuka.